agama dan isu ekonomi. Sebab itu saya katakan, saya orang Islam. Malaysia telah tetapkan Islam agama persekutuan. Kita ada pindaan negara 1211A, Mahkamah Syariah untuk orang-orang Islam. Saya harap orang bukan Islam dengan ketika ini. Ini bermaksud untuk menjamin hak orang-orang Islam. Tapi sekarang isunya bukan orang bukan Islam pertikaikan hak orang Islam. Isunya adalah orang bukan Islam rasa bimbang kerana seolah-olah undang-undang ini untuk orang Islam nak dipaksakan ke atas orang bukan Islam. The issue is not that non-Muslims oppose to provisions to protect and uphold Islam as the religion of the Federation or the amendments to 121A of the Constitution. The issue is of concern and have caused so much anxiety among the non-Muslims when they see or they suspect that some of these provisions meant to protect the Muslims are now used to harass and deny the right of the non-Muslims. Sebab itu dalam keadilan kita dapat perlindungan yang tegas. Kita pertahankan hak orang Islam, kita juga pertahankan hak orang bukan Islam. Kerana orang bukan Islam mesti diberikan hak untuk kes mereka diputuskan oleh mahkamah sivil. Maknanya hak orang bukan Islam, kalau dia tak puas hati, dia berhak pergi ke mahkamah sivil. Tetapi yang berlaku sekarang, mahkamah sendiri putus. Orang bukan Islam pun kena adjudicated by the Syariah Court. Dan ini menimbulkan masalah yang cukup besar dalam negara. Saya masih ingat, waktu 121A itu masa itu saya masih menteri. Dalam perbincangan, saya tanya menteri-menteri MCA, rakan IC, dia lupa. Dalam perbincangan 121A itu was meant to protect the Muslims. It was never meant to force and enforce that or act or law on the non-Muslims. Sekarang yang berlaku orang bukan Islam bawa kes mahkamah sivil ditolak. Tak boleh ditolak. Tak ada, and cannot be adjudicated by the civil court. Must be referred to the Syariah Court. Saudara-saudara, ini sebab kerajaan dan pimpinan yang lemah. Apa susah bagi kamu? Ada orang bukan Islam, tak jelas kita jelaskan. Ada orang Islam bimbang, kita jelaskan. Tidak ada maksud kita untuk memaksa. Agama